شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ناظرین، خون سفید ہو جانا فی الوقت کوئی بڑی بات نہیں رہی۔ کسی بھی خاندان قبیلے میں کوئی نہ کوئی ایسا ناہنجار شخص پیدا ہو سکتا ہے جو سفید خون پر مشتمل ہو اور کسی بھی جان کا دشمن بن سکتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ مالک کائنات سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیاروں کو ایسی خباثت سے پناہ عطا فرمائے۔ جو آج واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ 2016 کا ہے، اور 2016 سے لے کر 2023 تک بکرے کی ماں خیر مناتی رہی ہے، لیکن بالآخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایونچولی ہوتا یہ کہ وہ شخص جس نے 2016 میں اپنے 4 سال 8 سال اور 10 سالہ بھائیوں کو قتل کیا جائیداد کی لالچ میں، اور ان کے قتل کرنے کے بعد مفرور رہا، اسی کا باپ اس کی مدیت میں مقدمہ درج تھا، اور کس بدبختی کے ساتھ قتل کیا یہ ایک الگ کہانی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الوقت لیاقت آباد پولیس نے اس شخص کو دھر لیا ہے اور یہ پولیس کے حراست میں ہے۔ سمجھتے ہیں ناظرین، میرے ساتھ اس وقت وہ خاتون موجود ہیں جن پر یہ عذاب اور قہر ٹوٹا ہے۔ سائرہ وارث صاحبہ ان کا نام ہے، اور کہتے ہیں نا جس تن لاگے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی۔ میں بار بار اس محاورے کو دہراتا ہوں اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ تکلیف اور درد کا اندازہ صرف اسی جسم کو ہو سکتا ہے جس پر چوٹ لگ رہی ہوتی ہے، اور جس کو نہیں لگی اس کے لیے کہانی ہے، ایک سٹوری ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ 3 بچے، ایک بچے کی عمر 4 سال، دوسرے کی 8 سال، تیسرے کی 10 سال، تینوں بچے ہی چھوٹی عمروں کے، اور ان سے کسی کو خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو مار دیتا ہے انہی کا ستیلا بھائی علمان الحفیظ۔ بہن، اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے، کیا معاملہ ہوا تھا؟ کوئی دشمنی تھی، کوئی لڑائی ہوتی تھی، کوئی مخالفت تھی، کیا تھا؟ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی بھی، بس یہی مخالفت تھا اس کا۔ اس کے باپ نے ایک کیری ڈبہ بیچا، آپ کے خامن نے؟ میرا، ہاں، کیری ڈبہ بیچا۔ کہ یہ کیری ڈبہ کیوں بیچا ہے؟ میری کڑی دا سی، تو انہیں 2 لاکھ روپیہ۔ وہ بچی، اس کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ 1.5 سال تھی، میں 1.5-2 سال کی تھی۔ یعنی بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی ملکیتی کیری ڈبہ کیوں بیچا؟ یہ تو تمہاری پوتی کا تھا۔ ہاں، اچھا جی۔ اس کو ایک گھر بھی دے دیا، 2 بلکہ گھر اس کو دیے۔ ہاں، ایک گھر انہیں بیچ دیتا، ہاں، ایک گھر انہیں دیتا، کار بھی دیتی، ہونڈا بھی دیتا، مثلا ہر چیز انہیں گھر دی پوری پراپرٹی جنی بھی اندر کول ساری انہیں دیتی واپس۔ صرف ایک کیری ڈبہ سی رکھیا سی، تو یہ کیری ڈبہ سی مثلا مالی حالات انج دے سی کہ موریاں دا مسئلہ سی، میرا میاں کام نہیں کر سکدا سی، انہیں پھر کیری ڈبہ بیچ کے سانوں گروی مکان لے کے دیتا، تے یہ کہنے لگا جی انہیں بیبی نوں طلاق دے تے نال نا 2 لاکھ روپیہ دے۔ اسی کہا بھی 2 لاکھ روپیہ بھی دے دینے، طلاق بھی، بچے لے کے واپس آئی۔ اچھا، بچے لے کر پہلے اپنے پاس رکھے ہیں؟ رکھے کوئی نہیں اس نے بچے، صرف جھوٹ ہی بولتا رہا۔ یہ بچے، مجھے تھوڑا سا میں کنفیوز ہو رہا ہوں، آپ کے بچے اغوا کیسے ہوتے ہیں اور پھر یہ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ اغوا عید سی 2016 دی عید آ رہی سی، رمضان دا مہینہ چل رہا سی، یہ سیالکوٹ انہاں سیلری لے کے کام دی چھٹیاں چ واپس آیا۔ تھوڑا ستیلا متریا پتر؟ ہاں جی۔ وہ کافی دیر نہ سارے کول آندا جاندا رہا، پہلے ہی بیاہ جا رہا سی، بس انہیں اعتماد بنایا آ کے۔ پھر انہیں اس تو بعد کہ جی عید آئی ہے تے کپڑے لے کے دینے نے بچیاں نوں کپڑے لے کے دینے نے۔ سارے مالی حالات بہت ہی خراب سی، کیونکہ میں ایک گروی مکان سی، تو 5000 دا میں خود کام کرنی سا، صرف 5000 جہدے وچ 500 روپے میرا بل چلا جاتا سی، سلنڈر دی گیس سی، تے باقی مالی حالات بس جس طرح کہ روٹی کھادی نہیں کھادی، تے بس مالی حالات بہت خراب سی ساڈے۔ تے انہاں دناں دے وچ انہیں آنا کردا سی، پھر لالچ بری بلا سی، انہیں کہ کپڑے لے کے دینے نے بچیاں نوں،
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਈਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗਾ। ਬਸ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਨੋਰਾਮਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਸਾਂ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ। DHQ ਹੈ ਜਾਂ DHQ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਲਮੇ ਹਸਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਗੇ ਕਾਰ 'ਚ। ਸ਼ਰੀਕਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ, ਕਲਵੇ ਹਸਨ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਲਵੇ ਹਸਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਤਲ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਿਆ। ਕਲਵੇ ਹਸਨ 1500 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ 3 ਬਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। 1500 ਰੁਪਇਆ? 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। शरीक होता है एक शख्स कत्ल में 3 बच्चों के इस वजह से कि वो कहता है कि मैं किराया देना सी, मकान दा ते बिल देना सी ते मैनू 1500 रुपया चाहिए सी, तो 1500 रुपये पिछों ने 3 जाना कत्ल करवा दी। आप इमेजिन करें कि जान कितनी सस्ती है। इस तो बाद आगे की है ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਸੱਟ ਆਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸੱਟੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਹਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮੇ ਹਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਚਰੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਕਚਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। 2 ਦੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, 2 ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਚਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਨਸ ਗਿਆ ਮਾਰ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਕਰਾਚੀ। ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਫਰੀਜਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਸ਼ੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਿਆਕਤਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, अपने खर्चे तिकर गए। थानू इस सारे बहरहाल ये मुबारकबाद के हकदार हैं अगर ये सच है जो खातून बता रही हैं कि पुलिस जो है वो इतना पॉजिटिव रवैया रख रही थी। चलें, बहरहाल आई मस्ट एप्रीशिएट इट। अच्छा, इहदे च बहुत इंपॉर्टेंट गल होंदी कि इन्ने अरसे 7 साल गुजर गए कि ज़हनी तौर पर समझ लिया कि मुंडा नहीं फड़ीना कि की होया, सोचते नहीं सो कल्ले पाए कि की होया, किथे गया? नहीं, ये ते सिर्फ असीं इन्ना सोचीदा सी कि खुदा ने दी डोर ढिली छड्डी ते कदी ना कदी हत्थ आ जाएगा। जिस दिन खुदा ने दी डोर खिंचनी है ना, इन्हें फड़िया आप ही जाना सी, खुदा दे सपुर्द सुट दिता सी। कोई स्नेहा देना चाहो ते नहीं समझ ले कि कहें, कोई गल करना चाहो जिहड़ी दिल दी गल एक मां दी होंदी है? दिल दी उन्हां तो पीछे तुहाडे कोल औलाद ते कोई नहीं? नहीं, मेरे कोल औलाद कोई नहीं। मैं बस दिल दी मेरी गल यही है कि जिस तरह उन्हें तड़पा के मेरे बच्चे को मारे ना, कि मेरे बच्चे रोंदे से कि भाई हमने तो आपको क्या कहा है, आप हमें क्यों मार रहे हो?
ਥੱਪੜ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੱਪੜ ਮਾर मार के। वो कहते हमने क्या अब आपको अपने आप को क्या कहा है, हमें अपनी मामा के पास छोड़ आओ, हमने क्या कसूर किया। वो यही कहते रहे, आप तो हमारे भाई हो। अब जैसे ये मेरे बच्चे तड़पे हैं ना तीनों, हालांकि देखिए कितना छोटा 4 साल का, उसको कुछ भी नहीं पता। हालांकि ये मेरे बच्चे बीमार हों, एक की टांग टूट गई, बीमार भी हों, लेकिन ये अपने दिल में मजबूत बड़े थे, अपने आप में मजबूत थे, पावरफुल थे वो, लेकिन हर चीज़ को वो बर्दाश्त करना जानते थे। लेकिन मेरी यही इल्तजा है सबसे, आपसे भी, हुकूमत से भी, कि इसको जितनी हो सके ना, 3 बार क्या हम कहते हैं 4 बार इसको फांसी हो। ये तड़प तड़प के मरे, जितना भी मरे ये तड़प तड़प के मरे, और इसको माफ़ी नहीं हो। कोई कहे कि चाहे कोई लालच दे, कोई माफ़ी दे दें, कोई माफ़ी नहीं इसको। किसी ने आपके साथ इसके पकड़े जाने के बाद राब्ता किया कि भाई? अभी कोई नहीं, अभी पकड़ा गया। आपके खामद की इंतकाल कितना अर्सा पहले हुआ था? मेरे खामद का इंतकाल 2019 को हुआ था। 2016 में आपका ही सौतेला बेटा कत्ल करता है आपके बच्चों को, 3 बच्चों को। 16 से लेके 2019 तक का वक्त आपके खामद के जज्बात क्या थे? एक बाप देखे ना, एक बाप के लिए बड़ी अजियत होती कि उसकी बड़ी औलाद, अकलौती औलाद अपनी 3 छोटी औलादों को कत्ल कर दे और पीछे कोई बच्चा ही ना बचे। उसकी तो यही है, उसने तो इसलिए बच्चे को शादी मुझसे की कि ये मेरा बेटा अकेला ही है दुनिया में, कि चलो इसके बाजू बनेंगे, भाई बनेंगे, इसके साथ साथ रहेंगे। लेकिन उनके जड़े भाई बनया उन्हें तो कहते मेरा असी गल्लां करने का कहना समझो जाए ना, तेरे तो 3 ने तो मेरे 4 बच्चे ने, 4 ही जा रहे है भी कुछ नहीं कोल मेरे साढ़े कोल। इस तरीके नाल बाप भी बहुत परेशान रहिंदा सी बच्चों तो भी। उन्हें भी अपने बच्चों नाल बड़ा प्यार किया, तो बड़ी मेहनत उन्हें अपने बच्चों नाल भी की है। इत्थों तक पिंडी तक वैल्डिंग का काम करन भी चला गया। ये फिर अपने बाप नूं वैल्डिंग तो उत्थों लैके आया पिंडियों, एक जिहड़ा हुंदा ना लोहे का मुक्का बनया हुंदा है कंढियां वाला, वो लैके गया सी मारन वास्ते प्यो नूं। ये प्यो तो बड़े शदत करता रहा, प्यो तो बहुत शदत ने प्यो तो कीते ने, लेकिन प्यो ने फिर भी बर्दाश्त किते रहे कि चलो कोई गल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ की चीज़ होती है, और ऑब्वियसली माँ के लिए बयान करना, अब तो इन 7 सालों में इस खातून का जख्म ऑब्वियसली मौजूद तो रहता है, लेकिन वो हीलिंग प्रोसेस में था। लेकिन फिर अपने बच्चों का कातिल सामने आ गया और वो जख्म दोबारा से हरा भरा हो गया। वो बाप जिसके एक बेटे ने बाकी 3 बच्चों को कम उम्री में कत्ल कर दिया, वो इस दुनिया से चला गया इंसाफ की तलाश में। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, और इसका अरेस्ट हो जाना एक सिचुएशन है, लेकिन इनफैक्ट काश ये बर वक्त पकड़ा जाता है। चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मोहम्मद हारून वारिस, ड्राइविंग का काम कर ड्राइवर हूँ। इधर लाहौर में ही जॉब करता था, पहले कराची में करता था, अब लाहौर में करता हूँ। कराची मैंने तकरीबन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था शिप पोर्ट पे, तो 5 साल मैंने वहाँ पे जॉब की है। जी, सियालकोट सिविल अस्पताल में, तब बहुत पहले 2016 से पहले। मेरी एक बच्ची है, मेरी शादी हुई थी, डिवोर्स हो गई, और बहन भाई मेरा कोई नहीं, एक ही एक बेटा हूँ मैं अपनी वालदा का। 2 शादियाँ। हथकड़ियाँ इसलिए लगी हैं क्योंकि जो मेरे दूसरी वालदा में से बच्चे थे उनको मारा मैंने। उम्रों के अंदाज़ा नहीं, ना मुझे उम्रों का पता ना नाम का पता, क्योंकि मेरी मुलाकात भी उनसे 1 से 2 दफ़ा ही हुई थी। इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था मेरा, ना उठना बैठना था, ना वो कभी हमारे घर आते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के घर का ही नहीं पता था। वो अलग से बाहर कहीं छुपा के वालिद साहब ने रखा हुआ था, और लेकर ऐसे गया कि गाड़ी में बिठाकर सियालकोट लेकर गया। वहाँ पे एक फ़्लैट था मेरा बहुत पहले का, रेंट पे लिया हुआ था, तो उधर जो है वो हाथ बांध के और मुंह पे टेप लपेट के और बड़ा वाला जो तोड़ा होता है उसमें डाल के कचरे के डब्बे में फेंक दिया। नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना कभी मिलवाया ही नहीं घर वालों ने या वालिद साहब ने, या कभी मिले ही नहीं। मिलवाया होता या मिले होते तो शायद ऐसे ना होता। शॉपिंग करने या आइसक्रीम खाने चले, नहीं शॉपिंग तो नहीं करवाई थी, सिर्फ बेकरी से कुछ खाना वगैरह लिया था। कोई ये बताया था कि बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए,
लेकिन शॉपिंग नहीं की तो बस फिर वो गवर्नमेंट से खाने पीने की जो स्नैक्स वगैरह जो भी लाइट सा होता है, पिज़्ज़ा पैटिस वगैरह, बस वो लिए, जूस ली, बस और कुछ नहीं। बस यही बोला कि घूमने फिरने जा रहे हैं, बस आ जाएंगे रात को शाम को। तफसील से यही है कि मतलब कहने का मकसद है कि मेरे से भी कोई काम गलती हुआ, सही नहीं हुआ, तो बार बार एक चीज़ को आप रिपीट करेंगे तो मुझे खुद को तकलीफ़ होगी। आवाम को पता चल चुका है सर, बात ऐसे काफ़ी दिनों से एक ही बात रिपीट चल रही है। 5 साल मैंने कराची में जॉब की है, ठीक है, 3 साल मैंने लाहौर में जॉब की है, फिर उसके बाद एंड आपके सामने ही हुआ जो भी हुआ। जी सिर्फ वालिद साहब के साथ रब्ता था, वालदा के पास फ़ोन नहीं था होता, वालदा थोड़ी सी बुज़ुर्ग हैं और वो मतलब देहाती हैं थोड़ी, तो उनके पास फ़ोन वगैरह नहीं वो यूज़ करती, ना उनके पास था, जो भी था वो घर के PTCL पे या फिर वालिद साहब के साथ बात होती थी। बस वालिद साहब यही कहते थे कि तूने घर पे नहीं आना, बस सर उनको पता था। मज़ीद मैं आपको क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा पर्सनल में ना जाएँ, फिर वो ऐसे फिर वालिद साहब पे भी उंगली उठती है। वजह यही थी कि मैं ज़्यादातर शहर से बाहर होता था, ठीक है, पीछे मेरा को और बहन या भाई तो था नहीं, बड़ा ना छोटा, और वालिद साहब घर पे नहीं थे रहते। मेरा उनसे ये मुतालबा होता था कि आप दिन को जहाँ मर्ज़ी जाएं, रात को घर आ जाया करें, सुबह फिर चले जाएं, क्योंकि घर पे रात को लेडीज़ के पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस ये मुतालबा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। नहीं, जायदाद का कोई रौला नहीं था। नहीं सर, जितने में उतनी बातें, लोग ऐसी ही बातें करते हैं कि जायदाद का रौला था, ज़मीन का रौला था, गाड़ी का रौला था, ऐसा वैसा कोई रौला नहीं था। बीवी से डिवोर्स हो चुकी है, सिर्फ मेरी बच्ची और मेरी वालदा हैं, वो भी इधर पाकिस्तान में है, पंजाब में। सर सहारों का मुझे नहीं पता, इतनी ज़्यादा मज़ीद डिटेल्स या इतनी ज़्यादा मैं हालत में नहीं हूँ कि मैं मतलब आंसर। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। लियाकताबाद के SHO शेख इमरान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस मौजू पर आज बात करें वो बड़ा बदबख्ती भरा है कि एक भाई ने अपने ही 9 उम्र 3 भाइयों को कत्ल कर दिया है। और कत्ल किस मामले पर किया कि उसको गुमान गुजरा कि ये 4 साला मेरा भाई, 8 साला मेरा भाई और मेरा 10 साला भाई जब बड़े होंगे तो वो एक गंजी नाए की ते निचोड़े की वाला छोटा सा जो एक चंद मरले की जो विरासत है, कहीं उसमें हिस्सेदार ना बन जाए। बाप की दूसरी औलाद है तो ऑब्वियसली उस शख्स के लिए परेशानी का मामला था। तो शेख साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। क्या मामला और ये कैसे अनर्थ हुआ, अपडेट्स क्या हैं, कहाँ से कहानी शुरू हुई, रहनुमाई फरमाइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2016 में लियाकताबाद में एक मुकदमा दर्ज होता है अगवा का। उसकी तफसील कुछ यूँ है कि ये जो इश्तिहारी मुलज़म जो गिरफ़्तार हुआ है, हारून वारिस मसीह, ये अपने 3 सुतेले भाइयों को शॉपिंग करवाने के लिए घर से पिक करता है, रेंट की कार होती है उसमें पिक करता है और ये सियालकोट में ले जाता है। अच्छा जी। जो इश्तिहारी मुलज़म है ये सियालकोट में सिविल अस्पताल सियालकोट में सरकारी मुलाजिम है, वहाँ पे ड्राइवरी की जॉब करता था और वहाँ पे इसने अपनी रिहाइश के लिए क्वार्टर ले रखा था। अच्छा। जहाँ पर ये मंडे टू फ्राइडे तक उधर रहता था, वीकेंड पे लाहौर आ जाता था। ये बच्चों को तकरीबन शाम के वक्त यहाँ से लेके जाता है और सियालकोट पहुँचता है। 12 बजे के करीब ये बच्चों को एक कमरे के अंदर ले जाकर बारी बारी अपने क्वार्टर में ले जाकर बारी बारी इनको हाथ पैर बांध कर, मुँह पर टेप वगैरह लपेट कर, फिर इसको बोरी में बंद करके ये कूड़ेदान में फेंक देता है। एक दूसरे के सामने बिल्कुल। जब बच्चे पूछते हैं ये क्या कर रहे हो तो वो कहता है जी हम एक गेम खेल रहे हैं, तुम चुप रहो। तो पहले ये सबसे बड़े बेटे को जो 10 साल का होता है, इसका भाई सुतेला भाई 10 साल का होता है, ये सबसे पहले उसको मारता है और उसके बाद वो फिर 8 साल और 4 साल की तरफ जाता है। और उसके बाद ये लाशें कैसे ठिकाने लगाता है? लाशें ये ठिकाने लगाता है, ये कूड़ेदान में फेंके वापस फ्लैट पे आता है, अपने क्वार्टर पे आता है और फिर गाड़ी लेके सीधा लाहौर पहुंचता है। रेंट की गाड़ी होती है, वो इत्तेफाक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी करता है और फिर ये अपनी फुफो के घर रावलपिंडी चला जाता है और रेंट कार के जो मालिक होता है उसको ये कहता है कि मैं जो गाड़ी की चाबियाँ हैं वो आपको TCS कर देता हूँ। अच्छा जी। जी जी। गाड़ी फलाने यहाँ खड़ी है तो TCS कर रहे हैं। हाँ जी। उनको नहीं पता इसने क्या किया? उनको नहीं पता होता, किसी को भी पता नहीं होता कि इसने क्या जो ये गुनाह है जो इसने सरजद कर दिया हुआ है। तो माँ बाप ने अपने एतमाद के साथ बच्चे को भेजा था? जी जाहिर एतमाद है, साथ रहते रहे हैं। एक ही घर में रहते थे? जी नहीं, अलहदा घर में रहते थे लेकिन सुतेले भाई थे। अच्छा। इसकी वालिदा जो हैं 2016 में जब ये सब कुछ कर रहा था, ये इकलौता बेटा था?
یہ جو ملزم ہے یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی والدہ ہے۔ حیات تھی؟ والدہ اس کی ابھی بھی حیات ہے۔ اچھا، جو اس کا والد ہے جو مدعی مقدمہ تھا، جو اغوا کا مقدمہ پہلے ادھر درج ہوا تھا، دوسری شادی کر چکا تھا؟ وہ اس نے 2 شادیاں کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ایک اس کی بیوی سے یہ ملزم تھا اور دوسری بیوی سے 3 بچے تھے۔ اچھا، یہ ڈیڈ باڈیز کہاں سے ملتی ہیں؟ ڈیڈ باڈی کوڑے دان کی سیالکوٹ سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہوتا یہ بچے کون ہیں، کس نے قتل کر گاربیج دیا۔ کلیکشن کے دوران ہی مل جاتی ہیں، ایک آدھے دن میں مل جاتی ہیں، تاخیر سے ملی؟ جی یہ تقریباً 2-3 دن کے بعد جب وہ جو کوڑے دان جب خالی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ، یہ اس دوران ملی۔ وہاں پہ 15 کی کال ہوئی، اس کال کے اوپر ادھر ایک نامعلوم 302 کا مقدمہ درج ہوا۔ اچھا، پھر وہ جب ٹریس ہوئی ان کی ڈیڈ باڈیز تو فورینسک وغیرہ کی رپورٹس لگائی کے، اور اس کے بعد پھر وہ ادھر سے مقدمہ خارج ہو کے یہاں پہ جو 363 اغوا کی جو FIR تھی اس میں وہ جرم ایڈ ہو گئے اور یہ فرار ہے۔ یہ فرار ہو گیا۔ جو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں انرتھ ہوتی ہیں، اسپیشل ٹیمیں GIT بنتی ہے جس میں مختلف CIA، متعلقہ تھانے کی پولیس، انویسٹیگیشن کی پولیس، یہ اس کے اوپر مسلسل ریڈیں شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ شفاقیت تو اس کی کارنامے جو اس نے جرم سرزد کیا اس سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن یہ شاطر بھی بہت زیادہ ان تھا۔ 7 سالوں میں کہاں کہاں رہا؟ 7 سالوں میں یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گمنامی کی زندگی بسر کرتا رہا۔ انتہائی شاطر تھا ملزم، نہ اپنا موبائل استعمال کرتا تھا، موبائل اس نے پھینک دیا، سمیں اس نے اپنی توڑ دی، اور کسی جگہ اس نے اپنا ID کارڈ استعمال نہیں ہونے دیا۔ ان 7 سالوں میں کہیں اس کو شناخت کہیں شناختی ہوا، اور جب یہ گھر سے بھی رابطہ کرتا تھا تو کسی کو PCO جو ہے وہ استعمال کرتا تھا۔ یعنی یہ اپنے باپ کے ساتھ رابطے میں رہا کہ صرف اپنی سگی ماں سے رابطے میں رہا؟ یہ اس نے اپنی ماں کو بھی کال کی ہے اور اس نے اپنے جو قریبی جو اس کے کزن دوست تھے ان سے بھی رابطہ کیا، لیکن یہ سارا رابطہ اپنی بیوی سے بھی رابطہ کرتا رہا، لیکن یہ تھرو PCO ہی ہوتا تھا۔ جب اس نے یہ قتل کیا اس کے اپنے بچے کس عمر میں تھے؟ اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، تو وہ اس کی ایک ہی اولاد تھی اس کی۔ تو ان 7 سالوں میں یہ اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے نہیں ملا؟ ماں سے یہ ملتا رہا کافی گیپ کے بعد، لیکن بیوی اس کو چھوڑ گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد وہ منظر عام پہ نہیں آئی، اس کے بعد اس کے بقول کے اس سے کوئی رابطے میں نہیں رہے۔ ان 7 سالوں میں جب پولیس obviously اس کی تلاش میں تھی تو کیا کیا مسائل اور مشکلات دیکھنی پڑی اس کیس کو انرتھ کرنے کے لیے؟ اس میں مسائل تو یہ تھے کہ یہ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا، بالکل یہ اس کا کوئی ٹریس نہیں ہو کوئی ٹریس نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس کی ایک جو پھپھو ہے وہ کراچی میں رہتی تھی، ان کے گھر بھی چیک کیا گیا، ان کے گھر میں بھی ریڈ ہوئی، ان کو بھی فرار ہو کے پھپھو کے پاس تو نہیں گیا تھا؟ پھپھو کے پاس گیا ہے لیکن وہ وہاں پہ اسٹے نہیں کیا اس نے وہاں پہ، وہ بتایا کہ میں یہ کر رہا ہوں؟ تب تک بات کھل چکی تھی برادری میں ان کی، ان کو پتہ لگ گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی اس نے بس اسٹے نہیں کیا اور وہاں سے بھی یہ غائب رہا ہے۔ پھپھو نے پولیس کو اطلاع دی، سندھ پولیس کو، کراچی پولیس کو، کہ نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ جب پولیس ٹیم نے یہاں سے لاہور سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا تھا وہ آیا تھا اور وہ وہاں سے ہمارے پاس رکا نہیں، چلا گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ایسا ایک منظر سے بندہ غائب ہو گیا، اس کو اریسٹ کرنا، اس کو پکڑنا کیسے پاسبل ہوا یہ 2023 میں، یعنی اب آ کر یہ کامیابی کیسے ملی؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے جو جرم 2016 میں کیا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ پولیس سو رہی تھی، پولیس اس کے اوپر مسلسل کامیابی اس پہ کام کر رہی تھی، مختلف اوقات میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی تھی، مختلف اوقات میں ٹیمیں تشکیل دی جاتی تھیں اس کی گرفتاری کے لیے، لیکن چونکہ یہ شاطر بہت تھا، اپنی کوئی ایسی غلطی نہیں کر رہا تھا جس کے اوپر ہم کام کر سکیں، تو ہم نے اور بھی لوگوں کے نمبر آبزرویشن پہ لگائے ہوئے تھے۔ جب میں ادھر تعینات ہوا ہوں تو مجھے اسپیشل ٹاسک دیا گیا ہے SP صاحب مالٹون کی طرف سے، ASP صاحب مالٹون کی طرف سے، کہ یہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اور اتنی شفافیت کے ساتھ یہ فعل سر انجام دیا ہے، تو اس کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے۔ تو 3 مہینے سے ہم مختلف مدعی مقدمہ سے جا کے ملنا، جو مقدمے سے ریلیٹڈ لوگ تھے ان سے جا کے ملنا، ان کے جو دوست تھے، اس ملزم کے کوئی دوست تھے ان کے کوئی نمبر دیکھنے، یہ سارے ہم کام کرتے تھے، یہ ہم سارا کچھ کر رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو ہمیں بس ایک اس کی تھوڑی سی غلطی کی تھی کہ یہ کوئی غلطی کرے کیونکہ جرم نشان چھوڑتا ہے، بالکل، تو ہم اس کے پیچھے تھے۔ جیسے ہی اس نے ایک چھوٹی سی مسٹیک کی اور پولیس اس کے، وہ مسٹیک کیا تھی؟ بس اس نے کچھ ایسی کالز کی ہیں جو وہ جس سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا، تعلق داروں کو، اپنے ریلیٹیوز کو؟ جی، اس کے کچھ کامن نمبر تھے جو کہ سمجھ نہیں آئے کہ یہ کامن نمبر اس کو بھی کال جا رہی ہے اور اس کی ماں کو بھی کال جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا
یعنی آپ نے ان کامن نمبرز کو چیک کیا اور اس کے بعد آپ کو کوئی لیڈ ملی. کہاں سے اریسٹ کیا اس کو؟ ہم نے اس کو لاہور سے اریسٹ کیا. کس جگہ سے؟ ڈیفینس سے. ڈیفینس سے؟ ڈیفینس میں کیا کرتا تھا یہ؟ ڈیفینس میں ایک گھر میں بطور ڈرائیور جاب کر رہا تھا. اور اس کا یہ ڈرائیونگ لائسنس، ایک چیز دیکھیں، جب کسی شخص نے اس کو اپنے پاس ڈرائیور رکھا ہے تو obviously اس نے اس کا ڈرائیونگ لائسنس، اس کا شناختی کارڈ جی اس کا ہم نے ڈرائیونگ لائسنس بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ 2013 میں اس نے ایشو کروایا تھا اور ابھی رینیول کی ڈیٹ کی ضرورت نہیں پیش آئی تھی. ٹھیک ہو گیا. تو جس فیملی کے پاس ہی کر رہا تو وہ فیملی لا علم تھی. اس میں ایک بات اور میں مزید ایڈ کر دوں آپ کے میڈیا کے بھی توسط سے کہ جب ہم کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس کا CRO متعلقہ تھانے سے لازمی چیک کروائیں. اسی لیے اسی وجہ سے ریکارڈ دینا ضروری ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو یہ ابھی آئیڈینٹیفیکیشن ان نمبرز کے ذریعے ہوئی، پھر آپ نے ریڈ کر کے اس کو اریسٹ کیا؟ جی ہم نے اس کو ریڈ کر کے اریسٹ کیا. موقع پہ اس کا اصلی ID کارڈ، اس کا لائسنس، اس کا موبائل. انکاری ہوا معاملے سے؟ نہیں بالکل نہیں. شناخت کو چھپانے کی کوئی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں بالکل نہیں. نہ تو انکاری ہوا ہے اور نہ ہی شناخت چھپائی جا سکتی ہے، کیونکہ جو اس کی فیشیل ریکگنیشن ہے وہ کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئی. اچھا. ایک عمر کے ساتھ تھوڑی سی ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی ضرورت نہیں پیش آئی. ID کارڈ سارا کچھ مل گیا ہمیں، موقع سے مل گیا. اعتراف جرم بھی کر لیا کہ یہ میں نے سارا اس جو فیملی متاثرہ فیملی ہے، obviously وہ خاتون، اس کا والد تو فوت ہو گیا، اس کی سوتیلی ماں جو ہے اس کا درد بہت شدید ہوگا. 3 بچے گوا دیے اور ایک ناگہانی معاملے میں اس خاتون کی اب موجودہ صورتحال ہے. وہ خاتون اب یہ ہونا بعد ادھر نشتر کے علاقے میں ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی ہیں. اکیلی خاتون ہے. وہ اس خاتون کی بھی یہ دوسری شادی تھی. پہلے شوہر سے بھی طلاق ہو گئی، اس سے 2 بچے تھے لیکن وہ بچے بھی اب اس سے نہیں ملتے. دوسری شادی کے بعد جو اس کا شوہر تھا وہ بچے نہیں ملنے دیتا. اس کے اب یہ 3 بیٹے تھے تو اس نے اس کی پوری دنیا ہی تباہ و برباد کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین، اللہ تعالیٰ کسی کو بدبختی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گندے عزیز، گندے رشتہ دار، گندی اولاد آپ کی زندگی کو جہنم بنا سکتی ہے. تو مالک کائنات سے پناہ مانگتے رہا کریں. آج کا پروگرام خصوصی طور پر اسی لیے ترتیب دیا گیا تھا کہ اس درد کو آپ تک پہنچائیں اور دست بستہ درخواست کریں کہ قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. عمومی طور پر ہوتا ہی ہے کہ جیسے یہ سیکنڈ میرج تھی اور اس کے بعد دوسری اولاد تھی تو اعتماد کے رشتے بن جاتے ہیں. میں دست بستہ درخواست کروں گا کہ شک کے لیے نہیں، ہر وقت شک نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط اور نظر رکھنا اولاد پر بہت امپورٹنٹ ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.